Good morning, sir. Good morning po kanya ay madam. Ante G balay madam na sir. Nagalhalo da siguro nag-break time da siguro. Trasisan. Ate G ko G likod. Ate G lanay ni sir na. Lanay. Tapos alo block. Ayun may. Kompleto na yung trasis dito sa kabila. Yung kwarto po ninyo. Kompleto na din yung trasis. Ito po. Kwarto dun sa likod ng poso. Ito yung damo trasis na. Okay. Ito yung master bedroom mo sir. Madam. Adamot tan. Kailangan nanti awan pa yata dining. Okay na po. Nagwe-welding po sila sa taas. Nag-break time po sila eh. Pero nandyan po si foreman sa labas. Ayun no.